What is for dinner? Unsay panihapon? Time for dinner. Oras sa panihapon. Let's have dinner. Manihapon na ta. Lunch is ready. Andam na ang paniudto. What's for lunch? Unsay paniudto? I am hungry. Gigutom ko. My stomach hurts. Nagsakit akong tiyan. Stomach pain. Sakit sa tiyan. I'm full. Busog nako. Thank you for dinner. Salamat sa panihapon. What is for dinner? Unsay panihapon? Time for dinner. Oras sa panihapon. Let's have dinner. Manihapon na ta. Lunch is ready. Andam na ang paniudto. What's for lunch? Unsay paniudto? I am hungry. Gigutom ko. My stomach hurts. Nagsakit akong tiyan. Stomach pain. Sakit sa tiyan. I'm full. Busog nako. Thank you for dinner. Salamat sa panihapon. What is for dinner? Unsay panihapon? Time for dinner. Oras sa panihapon. Let's have dinner. Manihapon na ta. Lunch is ready. Andam na ang paniudto. What's for lunch? Unsay paniudto? I am hungry. Gigutom ko. My stomach hurts. Nagsakit akong tiyan. Stomach pain. Sakit sa tiyan. I'm full. Busog nako. Thank you for dinner. Salamat sa panihapon.